गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल एसकेएलआर एजुकेशन। आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर महापुरुषों जीवनी प्रथम मो पिलाबेल कथा जार लेखिका होउछंती रमादेवी। तांको विषय जानिबा तापर अभ्यास करिबा। ताहले रमादेवी उत्कल गौरव मधुसूदन दास को सान भाई गोपाल बल्लभ दास को झियो रमादेवी। से बाल्यकालरू देशप्रेमरी उद्बुद्ध होइथिले। आजीवन गांधीवादी तथा महान स्वाधीनता संग्रामी गोपबंधु चौधरी को से विवाह करथिले। रमादेवी निजे स्वाधीनता संग्राम रे जोग देइथिले। जगतसिंहपुर रे अलका आश्रम प्रतिष्ठा करी से साधारण मनीषर सेवा पाई सारा जीवन उत्सर्ग करथिले। आत्मजीवनी रचना करी ताहा माध्यम रे से ओडिशार सामाजिक राजनैतिक इतिहास संबंधरे अनेक तथ्य प्रदान करिसंती। जेतेबेले आम राज्य रे शिक्षार विशेष प्रसार घटी नथिला सेपरि एक समय रे जणे नारी किपरि देश और जातिर प्रगति पाई साहसर सह आगकु आसीथिले ताहा चिरकाल अन्यमानंक पाई उदाहरण होई रहिबो। एहा रमादेवींक आत्मजीवनी जीवन पथे ग्रंथरु गृहीत होईछि। ताहले एठारे टिके देख मुजफ्फरपुर बिहार एक सहर। बापा रमादेवी बापा होउछंती गोपाल बल्लभ दास। 1860 मसीह जन्मग्रहण करथिले। 1914 मसीह तांकर मृत्यु होइथिला। खुदीराम बोस स्वाधीनता संग्राम रे भाग नहीं 19 वर्ष बयस रे फांसी पाइथिबा जणे देशप्रेमी योद्धा थिले खुदीराम। अरविंद किए थिले? श्री अरविंद घोष। से 1872 मसीह जन्मग्रहण करथिले। 1950 रे मृत्युवरण करथिले। से जणे महान विप्लवी और अध्यात्मवादी थिले। बद्धमूल अर्थ टाण बा दृढ़। अपा किए? रमादेवी बड़ भौणी सरला देवी। आनंदमठ देवी चौधुराणी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित दुईटी प्रसिद्ध उपन्यास ए दुईटी। आउ रमादेवी माँ किए थिले? माँ थिले रमादेवी माँ बसंत कुमारी देवी। एबे करिबा अभ्यास। 1 नंबर उत्तर कुह। क मुजफ्फरपुर रे रमादेवी केउमानंक सह रहुथिले? उत्तर मुजफ्फरपुर रे रमादेवी पिता गोपाल बल्लभ दास, माँ बसंत कुमारी देवी और बड़ भौणी सरला देवी सहित रहुथिले। ख दुई भौणी हठात काहींकी चमकी पड़िले? उत्तर गोटिए भारी बड़ शब्द शुणी दुई भौणी हठात चमकी पड़िले। ग देश पाई काम कले कौन कौन करबाकू हुए बोली लेखिका कहिसंती? उत्तर देश पाई काम कले जेल जीवाकू हुए, फांसी पाइबाकू हुए एवं स्वदेशी जिनिस व्यवहार करबाकू हुए बोली लेखिका कहिसंती। घ जेल संपर्क रे रमादेवी अनेक कथा किपरि जानिथिले? उत्तर रमादेवी बापा मझिरे मझिरे जेल परिदर्शन रे जांती। से बेले बेले रमादेवी ओ तांको बड़ भौणी सरला देवी को मध्य सांगरे नहीं जाती। तांको बापा ऑफिस रे रहंती। ऑफिस रो लोक माने से दुहिं को नहीं जेल भीतर देखांती। तेणु रमादेवी जेल संपर्क रे अनेक कथा जानिथिले। व श्री अरविंदों प्रति लेखिकांकर काहींकी भक्ति आसिला? उत्तर देशर बहुत गुरुत्वपूर्ण खबर लेखिका रमादेवी घरे आलोचित हुए। सेही आलोचना क्रमे तांकु अरविंदों कथा मध्य बहुत शुणिबाकू मिलिला। सेही समयरू अरविंदों प्रभाव लेखिकांक मनरे देश काम पाई छाप पकाइबा सहित तांक प्रति भक्ति भाव आनिला। 2 नंबर 2 बा 3टी वाक्य रे उत्तर लेख। क खुदीराम काहींकी इतिहास रे प्रसिद्ध हेले? उत्तर पराधीन मातृभूमिर मुक्ति पाई खुदीराम आंदोलन करथिले। एथिपाई तांको मात्र 19 वर्ष बयस रे इंग्रेज सरकार फांसी देइथिले। तांकर एभली अनन्या देशप्रेम पाई से इतिहास प्रसिद्ध हेले। ख रमादेवी उपरे श्री अरविंदोंकर की प्रभाव पड़िथिला? उत्तर श्री अरविंदोंकर देश स्वाधीनता पाई कार्यकलापरू रमादेवी बुझिथिले से देश सेवा कले सर्वस्व त्याग करिबाकू पड़े। एपरिकी जीवन पर्यंत अरविंदोंकर एही त्याग मनोभाव और देशप्रेमर गभीर प्रभाव रमादेवी उपरे पड़िथिला। ग खुदीराम फांसी समय रे बापांकू उपस्थित न रहिबा पाई रमादेवी काहींकी अनुरोध कले? उत्तर विप्लवी खुदीरामंक विषय रे शुणी शुणी रमादेवींकर तांक प्रति एपरी माया आसी जाइथिला
ତେଣୁ ଖୁଦିରାମ ପରି ଦେଶଭକ୍ତର ଫାଶୀ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିବାକୁ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଘ. ସଞ୍ଜବେଳେ ମା ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କେଉଁ କଥା ସବୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ? ଉତ୍ତର. ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜରେ ମା ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତରୁ ନାନା କାହାଣୀ, ବହୁ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା, ଦେଶପ୍ରେମମୂଳକ ଗଳ୍ପ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ, ରାଣା ପ୍ରତାପ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ପରି ଦେଶର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣାଉଥିଲା। ଖୁଦିରାମ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର. ପ୍ରାୟ 100ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ. କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ରମାଦେବୀଙ୍କ ମନରେ କିପରି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତିର ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର. ରମାଦେବୀଙ୍କ ବାପା ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଥିଲେ। ଫଳରେ ମୁଜାଫରପୁରଠାରେ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ରମାଦେବୀ ସେ ସବୁ ଶୁଣି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଦେଶ ସେବା କଲେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ କେତୋଟି ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାର ସହିତ ମିଶି ସେ ସ୍ୱଦେଶ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର, ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ବର୍ଜନ, ଦେଶବନ୍ଦନା ଗାନ ଆଦି ଶିଖିଥିଲେ। ଖୁଦିରାମ ଓ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, ଦେଶପ୍ରେମ, ଆତ୍ମବଳିଦାନରୁ ସେ ବହୁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମା ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଓ ଇତିହାସର ଘଟଣାବଳୀ, ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିପ୍ଳବ ଭାବଧାରାମୂଳକ ଆନନ୍ଦମଠ, ଦେବୀ ଚୌଧୁରାଣୀ ପରି କାହାଣୀ, ରାଣା ପ୍ରତାପ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପରି ଦେଶର ଖ୍ୟାତନାମା ଲୋକଙ୍କ କଥାମାନ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତିରେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଖ. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଖୁଦିରାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିକା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର. ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଜାଫରପୁରଠାରେ ରମାଦେବୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ଜେଲରେ ବିପ୍ଳବୀ ଖୁଦିରାମଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହୁକୁମ ହେଲା ମାତ୍ର 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ସେହି ତେଜିଆନ ଦେଶସେବୀ ଯୁବକଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଆତ୍ମବଳିଦାନ କଥା ଲେଖିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଖୁଦିରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ମାୟା ଜାତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଫାଶୀ ଆଦେଶରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଖୁଦିରାମଙ୍କ ଫାଶୀ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଖୁଦିରାମଙ୍କ ଫାଶୀ ପାଇବା ସମୟରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଭୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଉତ୍ତେଜନାମୟ ବାତାବରଣ କଥା ରମାଦେବୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପଡ଼ିଥିବାର ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଛାପ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କରି ଜୀବନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରମାଦେବୀ ବୁଝିଥିଲେ ଦେଶ ସେବା କଲେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ନିଜ ଜୀବନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ, ଭକ୍ତି କରୁଥିବା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି।